হ্যালো বন্ধুরা, অর্চনা চক্রবর্তীর ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের অনেক অনেক স্বাগত। আবার চলে এসেছি আপনাদের সামনে গানের ডালি নিয়ে। তাই জেঠুর কাছ থেকে গান শুনে নেব। আজকে বেশি কথা বাড়াবো না, কারণ গানটা যতটা পারবো বেশি জেঠুর থেকে আমরা শুনতে চাইবো। অনেক বয়স হয়েছে যদিও, তা গলা কেঁপে যাওয়ারই কথা, তবুও যে এত অপূর্ব গান করেন আমাদের মনোমুগ্ধ হয়ে যাই আমরা। তাই বারে বারে আমরা অনুরোধ করি যে গান শোনানোর জন্য, আর উনিও গানটাকে ভালোবাসেন বলে গান ততবারই শোনাতে উনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ঠিক আছে, গান শুরু করুন। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती ओ जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, हरिओम हरिओम हरिओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा है एक बाला, राधा है एक बाला, राधा है एक बाला। यहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले, हरिओम हरिओम हरिओम। किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। यहाँ जहाँ प्रेम का बंसी यहाँ बजाता है शाम और सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। খুব ভালো লাগলো, খুবই ভালো লাগলো আমাদের। ঠিক আছে, বন্ধুদেরও আশা করি খুব ভালো লেগেছে। কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন আপনারা। কিছু ভুল হয়তো হয়েছে, সেটা করবেন। ঠিক আছে, আমরা এইটুকু পেয়েছি, এটা আমাদের অনেক অনেক ভাগ্য ভালো। ঠিক আছে, পরের ভিডিও নিয়ে আমি আবার আসছি।